ادھر میرے والے ویکھو ہو ول حیو ہو ول حیو او جیوے جیوے نت جیوے ہو ول حیو لا الہ الا ہوا فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین۔ رب کون ہے؟ جنہیں 7 منزلہ لینٹر پایا، 1 منزلہ نہیں 7 منزلہ۔ کیوں جی؟ مولانا دانش صاحب 7 منزلہ اور ایک لینٹر دا مٹھاپا کیڈا 500 سال دا، ایک لینٹر تو دجے لینٹر دا درمیانی وایا بھی 500 سال دا ہے۔ اسی ایتے 10-10 12-12 فٹ تے کو لینٹر پانے ہوں تو ویچ بین بنانے ہیں، بول دے نہیں، ویچ ستون بنانے ہیں، ویچ پارنے ہیں، دوسرا سریہ نال ویچ بجری نال سیمنٹ، یہ دے اتے جی منزل بڑھنی ہے، کنے کنے ستون بنا دینے۔ میں لاہور مرکز بنایا، وہ دے تہ خانے چی 43 ٹن سریہ کھپ گیا، ہون آندے نہیں یہ دے اتے 10 منزلہ بھی بناؤ کچھ نہیں ہون لگا، لیکن اللہ نے لینٹر پایا 7 لینٹر نے، تے کسے لینٹر چونے گارڈر نہیں پایا، کسے چونے بین نہیں پائے، کوئی انہیں ستون نہیں بنایا، کوئی دیوار نہیں بنائی۔ تے ویکھ لے اسی مسجد دے لینٹر پہ آئے، اسی تھلے سیلنگ کرانے آ، وچ نکے نکے بلب لانے آ، عرشاں تو آواز آؤں دی ہے، کدی نیری کو پرات ہوئے میری سیلنگ والوی ویکھے اگر میں بھی کتے 100 واٹ دا بلب لایا، 200 واٹ دا، 1000 واٹ دا، ایک بلب سویرے بلد ہے جدیاں واٹاں دا کسے نو پتہ ہی نہیں، کدی میں بلباں دے بلندہ بل نہیں لیا، ہوا دے چلان دا بل نہیں لیا، بولو لائن دے بولیا جنا امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجت۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے میں آسمان نو لینڈر بنایا، اتوں پھر بارش پائی تے زمین دے وچوں میں کتنے قیمتی باغات تے بغیچے اگائے۔ اگے کیا انتم بھی تو شجرہا، ادرختان دے کلے بھی میں ٹھوک دیتے نہیں، ادرخت کیڑے کیڑے وجہ ہیں اِلَٰهُمَّ اللہ، یہ سارے کام کرن دے نال ہور بھی کوئی ہے، نال قدرتاں نرم انگوریانو۔ ترجمہ ہو جائے، ترجمہ بولیا جے بولیا جے، کنو رب آندے نے کیڑا الہ ہے، کنو خدا کہیں نے کیڑا رب ہے، نال قدرتاں نرم انگوریانو سخت زمین چو بار لے آن والا، پھر تنا تے ٹینیاں کر پیدا، پتر چھان دے لئی اگان والا، ہر ایک رخ نو ویکھ لو غور کر کے، وکھو وکھرے پھول لگان والا، اس کام دا چاج نہیں جے کسے نو جگ اندر، انو جان دائی کلا آسمان والا، فیصلہ بادیو سارا رخ بنانا تے بڑی گل، کوئی ایک پتر نہیں بنا سکدا، پتر جے ٹینی نالو ٹوٹ جاوے، پورا جہان مل کے نیوں لا سکدا۔ کون ہے؟ بولو الحمدللہ رب آسمانہ دا لینٹر پایا کہ دجی گل رب کنو آندے نے وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، ماں دے شکم چ تیری سونی شکل کنے بنائی؟ بولیا جنا اللہ نے پوری کائنات نو بنایا، میں کون کون کہہ کے تے جدو تیری واری آئی خلقت بیدیہ، تینو قدرت دے ہتھاں نہ گن گن کے بنایا۔ کنے بنایا؟
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ من سلالة من تین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك اللہ احسن الخالقین۔ ایک اور مقام ہے هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا۔ ایک اور مقام هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ ایک اور مقام یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ ایک اور مقام والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ قرآن تینوں میں کتھوں کتھوں سناواں۔ ماں دے شکم جو تیری سونی شکل بنائی کن نے؟ ناک بھی لائے کان بھی لائے تے برابر لائے، اے نہیں ایک کان اتے ایک تھلے ایک اک چھوٹی ایک وڈی، ہر چیز برابر ہے، ہر چیز ڈبل ہے، پر سر جنہ دا ایک کیوں بولو سار ایک کی ہے، باقی ہر چیز ڈبل۔ عرشاں والے اے فیصلہ بات یہ پوچھ دینے اللہ سار کیوں ایک کے؟ فرمایا تیرا سار بھی ایک کے جکان واسطے میرا در بھی ایک کے، اور ایک سر ایک در تے جھکدا سونا لگدا ہے، ایک سر در در تے جھکدا سونا نہیں لگدا۔ دنیا چ ایک نماز ایسی بھی ہے جدے اندر رکوع سجدہ نہیں۔ اللہ کیوں؟ فرمایا اگے میت پئی ہے، جدوں میت باہر ہوئے 4 فٹ رکوع نہیں کرنا سجدہ نہیں کرنا۔ میت نبی دی ہے، صحابی دی ہے، تابعی دی ہے، علی حجویری دی ہے، سلطان باہو دی ہے، بابے فرید دی ہے، بابے بھلے شاہ دی ہے، پیر عبدالقادر جیلانی دی ہے۔ اور جدوں زمین تو 4 فٹ میت تائیں او دو رکوع سجدہ نہیں تے جدوں 4 فٹ ٹھائیں پھر رکوع تے سجدہ کیوں کرنا؟ بولیے او خالق سارے جگ دائے، او خالق سارے جگ دائے، او دے در تو سب کچھ لب دائے، انہوں خالق ہونا پھب دائے، اسے دئی سب پیسارے نے۔ سبحان اللہ قدرت دے عجب نظارے نے، اوے تھما باج اسمان ٹکا دیتے کیویں چمک دے ویکھو تارے نے، اور سارے جگ دا داتا کلا اے او دا ڈیرا عرش معلا اے۔ داتا دا معنی کی ہے؟ دین والا کتے وے؟ جنہ دا اتے وے ہوئی بولیا جی۔ داتا دا معنی کی ہے؟ دین والا اتے لین والے تھلے، کئیاں نے دین والا تھلے لمحہ پایا لین والے اتے چڑھے نے۔ اس قوم دی مت ماری ہے اللہ اللہ سارے جگ دا داتا کلا اے او دا ڈیرا عرش معلا اے، جنہ پھڑ لیا اس دا پلا اے او لگ گئے پار کنارے نے۔ تے گل سن لو او دا جاری لنگر کھانا ہے، انہوں کھاندہ کل زمانہ ہے، او دا شان بڑا شہانہ ہے، او دے درد منگتے سارے نے۔ الحمدللہ
پڑھ لو رب کون ہے جنہیں ماں دے شکم چ تیری 9 مہینے تک انہیں ماں دے پیٹ چ تینوں رزق بھی دیتا ہے وہ کیویں ہے جنی تو نہیں ہے نا یہ دے رہا ماں دے جسم چو نا تو خون 9 مہینے چوس دا رہے ہیں تے خون اتھوں دی کیوں دیتا ہے مورا دینی چاہیے دی خوراک فرمایا منہ تیرا پاک سی خون نپاک سی میں نپاک خون تیرے پاک منہ دے نیڑے نہیں ہون دیتا ہے انہوں رب باندے نہیں تے جدو دنیا تے آیا نار کٹی گئی نشان تیرے پیٹ تے باقی رہن دیتا ہے ماں نو گال کڈن لگیا پیٹ دے نشان وال ویکھی اوتھے بھی تو جوگ بن کے خون چوسدا رہا جب دنیا تے آیا اللہ اکبر کبیرہ زبان ہے بول دی نہیں کان ہے نے سن دے نہیں اکھاں ہے نے پہچان نہیں ہاتھ ہے نے پھڑ دے نہیں پیر ہے نے چل دے نہیں وہ تو آواز ہوندی ہے چل بولن جوگا نہیں تے رو تو پیر روٹی دا انتظام اسی کر دینے بچہ روندہ ہے ماں نو پتہ لگ جاندہ ہے نو بھوک لگی بول دے نہیں تے ایک دن نے دودھ پیندیاں ماں نو چھوٹی جی دندی وڈی ماں نے اتوں ہی چھڑی تے پیو آندہ انہوں کیوں مارنی ہے دندیاں وڈن لگ پہ ہے پیچھے کر کے ویکھیا دو نکیاں دندیاں اتے دو تھلے اللہ 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 تے اتوں آواز ہوندی ہے چل جدو دند نہیں سن تیری چھاتی ہن دند آ گئے زمین دی چھاتی کتے لکھیا ہے پتہ جی وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ فرمایا لوگو قرآن کہہ رہے ہیں اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جامع فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَإِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَالنَّخْلَ وَحَدَائِقَ غُلْبًا فاقیتا و ابا ہون ترجمہ بھی نالی ہو جائے سبحان شانہ تیریاں سمجھ آؤں ڈائی جے کوئی سبحان شانہ اینو رب باندے نے سبحان شانہ تیریاں کتے کاٹھے سیونی بیریاں خربوزیاں دیاں ٹیریاں اوے گنے نال گنڈیریاں کدرے ہدوانے نی لال سو سبحانہ کتے سبزیاں ترکاریاں دعائی نے بوٹی ساریاں اے تیریاں نے گلکاریاں باغی نے پھل کیاریاں کوئی سرخرو کوئی زردرو سبحانہ کتے کنک چھولے کھاننو کتے امب نالے جامنو کتے انگور من پر چاننو ریشمی کپاہن ڈاننو کس کس تو ہوا سرخرو سبحانہ کتے گائیاں میاں کر دیاں دودھاں دے پانڈے پر دیاں وچ 12 ہرنیاں چر دیاں کئی جم دیاں کئی مر دیاں اور ڈنگر ہزارہ سو بسو سبحانہ کتے مورا پہلا پائیاں نے کتے بلبلا چہکائیاں نے کوئلہ ککارا لائیاں نے سب گاون تینو سائیاں نے کتے کگی آکے ہو بہو سبحانہ کتے باہر ٹھاٹھا مار دے ایک کنڈے نہ دس دے پار دے وچ مچ کھچ چھالا مار دے کتے ہو دا عالم ہو بہو سبحانہ اگے گل تھوڑی آگئی کتے سب تھی بہتر آدمی کل خلق کر دیا خادمی کتے جو لویں کتے کو لویں کتے بچیاں کو کھو کے چو لویں تیرے اگے سکدائی کون کو پھر سارا رزلٹ کی ہے الحمدللہ رب العالمین جنہیں تینوں بنایا ہے ماں دے پیڑ اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ رب العالمین آئیے میں ترجمہ کرا بات مکاواں ساری دنیا
अल्लाह पाक बनाईए, सांझी होर शरीक ना सानी काईए। मुर्गी दे विच आंडा ना रोशन दान उसदा, रोजी पिया देंदा एक नगरान उसदा। कीती डाई फिट ते रखिया सच्चाए, बाहर निकले चू चू करदा बच्चाए। बिल्ली नू वेख के मां वल भजदा नसदा ए, आ गया दुश्मन आ गया दुश्मन मां नू दसदा ए। सज्जल दुश्मन दी इनू किन्ने गल समझाई है, सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाई है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आंडा वेख्या जी, ओए आंडे बोलो तो सही, आंडा वेख्या? आंडे च किन्नियां चीज़ां ने? दो। एक सफेदी ते एक जर्दी अलग ने, मिक्स ने, अलग ने, अलग अलग ने। जर्दी ते सफेदी अलग। आंडा लोड करीदा गड्डी दे, जो लोड किया फिर हिलिया, लाया फिर हिलिया, छापर च पा के घर आंदा हिलांदा आउंदा, उत्तों आवाज़ आउंदी है मेरी रबूबीयत वे इन्ना आंडे नूं हिलांदा रहा, दी सफेदी ते जर्दी नूं मैं आपस च मिक्स नहीं होण दिता। ते जिहदी सफेदी जर्दी मिक्स हो जाए उन्होंने क्या आंदे आंडा गंदा, जिवें मुशरक गंदा है उवें आंडा भी गंदा है। उन्होंने कित्थे सुट्टने आ? गंदी रूड़ी ते गंदी नाली च, गंदी टोकरी च। उत्तों आवाज़ आउंदी है तौहीद दी सफेदी च शिरक दी जर्दी मिक्स करके ना आई, नहीं तो तेनू भी गंदा आंडा समझ के जहन्नम दी टोकरी च वगा देंगा। फिर यही आंडा मुर्गी थले आउंदा है, फार्मी नहीं। फार्मी तो 40 दिन तैयार, जो मौलवी खाले 20 दिन तैयार। फार्मी का ना माँ ना प्यो, खुआते भी सानू यही हो। क्यों जी मौलाना? हाँ, फार्मी ना खुआया करो, फार्मी खुआ के तौहीद नहीं बयान कराई दी, फिर फिका बयान करी दी है। क्यों जी मौलाना? फार्मी का तो तौहीद का रौला ही कोई नहीं, जोड़ ही नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये आंडा मुर्गी थले आया देसी, सफेदी का चूजा बनता है। तो रब हुण किनू आंदे ने? सफेदी का चूजा बने, निके जे पहुंचे लग गए, सिरी लग गई, 2 लालटैना लग गई, रेशम वर्गी लुई हो गई। ते आंडे ते अंदर चूजे की जर्दी नू अल्लाह खुराक बना देंदे ने। अल्लाह ने चूचिया बाहर आ, वो आंदा अल्लाह छैनी को नहीं, थोड़ा को नहीं, बुआ को नहीं, बारी को नहीं, आवा किवें? आंदे ने तेनू निकी छैनी दी, तेनू अंदरों मार सू। वो चूजा अंदरों ठूंगा मारदा, छिलट टुट गई, चूजा बाहर आ गया। हुण फैसलाबाद के कॉलेज स्कूल च नहीं पढ़िया, रब नू छड्ड के 11 नू मुश्किल कुशा कहने वालो कौन है जिन्हें आंडे की सफेदी ते जर्दी नू मिक्स नहीं होने दिता? कौन है जिन्हें सफेदी का चूजा बनाया, जर्दी नू खुराक बनाया? कौन है जिन्हें नू ठूंगे मारन दियां जांचां दसियां? केड़ी जात है जिन्हें नू सज्जन ते दुश्मन दियां तमीज़ां दित्तियां? फिर मैनू कहन दे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐ जे रब्बुल आलमीन। मां दे पेट दी पैकिंग कुप हनेरे ने, किवें जोड़ पे जोड़ दे सोने बंदिया तेरे ने। कारीगर किवें गोशत हड्डियां जोड़दा ए, बंद कमरे दे विच मटीरियल लोड़दा ए। पिछा मार खचाती वेख औकात अपनी, 9 महीने वाली लम्मी रात अपनी। पानी दा एक कतरा बस गल समझाई ए, सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाई है। दुनिया दे मुसव्वर पत्थर दियां मूर्तियां बना सकते हैं, लक्कड़ दे मुजस्मे बना सकते हैं, सोने दियां मूर्तियां, चांदी दियां मूर्तियां, लोहे दियां मूर्तियां बन सकदियां ने, और लोगों मिट्टी दे बावे बना सकते हैं। पानी दे कतरे तो अगर इंसान बना सकता है तो सिर्फ रहमान ही बना सकता है, और कोई नहीं। चल हुण जरा वेख मज्जां गावां नू, गोबर पेशाब खून ते ओना थावां नू। खून पेशाब दियां अंदर नहरां ने, काले थणा विचों निकलियां चिट्टियां धारां ने।
मक्खन दुध मलाइयां बंदिया रजना है जदों बुलाए मालिक कंड कर भजना है ओ गनी असी मंगते सारे शक न काईए सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाई है मझ थले कट्टा छड्या उन्हें दो मुंह मारे मझ ने पूरा दुध हवाने चला दिता किदे वास्ते बोलिया जे बंदे वास्ते नहीं बंदे दे मुंह च मझ दा थण पाओ इनू कहो चुंगे किन्ना कु लांदी है कट्टे वास्ते लाया उन्हें दो मुंह मारे कट्टे वास्ते हवाना भर गया वेख्या हवाना भर गया ने कट्टे नू फड़ के मुंह तो खिंच के जाके मझ अगे बन दिता मझ उन्होंने चुमदी है नाले झटदी है नाले प्यार ते नाले आंदी पुत्र चुप कर साडे नाल एवें ही होनी है आप बाल्टी फड़ी सो थले बह गया उन्हें आने परता के वेख्या मेरा काला तो मेरे अगे बजा चिट्टा कितों बह गया इन्हें थन फड़िया मारी धार उन्हें मुँह परा कर लिया उत्तों आवाज़ आई थोड़े माँ पुत्रा ना होई ज्यादती है पर पूछल भी नहीं हिलानी तो लत्त भी नहीं हिलानी ते हवाना धोन लगा अल्लाह ने मेरी रबूबियत फिर वेख हवाना दुध ना फुल प्रैशर भी बड़ा है थले मैं 4 बोतलां फिट कीतियां ने उन्होंने बोतलों का मूँह भी ठा है मैं ढक्कन भी को नहीं लाया पर मेरी रबूबियत वे मैं कभी एक कतरा भी जमीन ते डिगन नहीं हो देता तेनू अजे भी मेरी रबूबियत की समझ ना आए हुण लगा चौन जिवें आ कैमरे इत्थे फटने ना उत्तों भी फटे मुंबई ने फरसिम वादामिन लबनन खालिसन शायगल लिशारबीन एक पासे गोबर दी नाली पेशाब दी नाली खून दियां नालियां दरम्यान च दुध दी नाली अल्लाह ने मेरी रबूबियत वे मैं कदी गोबर नू दुध च मिक्स नहीं होन दिता कदी खून दा कतरा पेशाब दी छिट मिक्स नहीं होन दिती लाबानन खालिसन खालस मैं देना ते सबीला गैरुल्लाह दे नां दियां लाण दे खालस मैं देना खीरा गैरुल्लाह दे नां दियां पका के वंडना पिया लाबानन खालिसन खालस होई है जिहड़ा मझ दे थणा चों डायरैक्ट निकले है इहदे अंदर तू मस्जिद दियां टूटियां दा पानी पा खालस नहीं नहर दा पा ड्यू पा मरिंडा पा जमजम पा फिर भी खालस नहीं दुध ओही खालस है जिहड़ा मझ दे थणा चों डायरैक्ट निकले है ते दीन ओही खालस है जिहड़ा मुहम्मद दी ज़बाने नबूवत चों डायरैक्ट निकले है बाकी सब न दीन है पट्ठियां दे विच दुध मशीनां लगियां ने काले थणा विच वेखो धारां बगियां ने दुध विच दही ते दही विच थिंदा ए मर जाना ही मालिक जिंदा है ढिड्डां दे विच भांडे रखे होए ने मुर्गी दे विच आंडे रखे होए ने किते बनदा पिया बंदा किते बनदा पिया परिंदा ए मर जाना ही